Thank you very much for coming. Our purpose of the lesson is student be able to understand how to talking about self and family relation. Jadi tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu melalui kegiatan pembelajaran ini siswa dapat memahami talking about self dan family relation. Jadi hari ini kita belajar tentang talking about self. Okay. What comes into your mind when you see this picture? Apa yang muncul di kepala kalian ketika kalian melihat gambar yang ada di materi ini? Introducing ourselves. Okay, thank you Elsie. Yes. Di sini ada dua laki-laki yang sedang memperkenalkan diri mereka. Mungkin ada yang bisa membantu ibu untuk melakukan percakapan ini? Yes, ma'am. Okay, Dodi and Elsie, can you help me? Hello, I am Edo. May I know your name, please? Sure. I am Slamet. I am from Jepara. What about you? I am from Raja Ampat. I work in a tourist resort. I work for a furniture company. Have you heard about Akhir Jepara? Yes, I want to know more about that. It's a specific curving pattern created in Jepara. Okay, thank you Dodi and Elsie. Welcome. Yes, ma'am. Okay, in talking about self, what do you say when you meet someone new? Apa yang kalian lakukan ketika ini bertemu orang baru? Education. Introducing myself. Okay. Yes. When you meet someone new, you can introduce yourself. Introducing yourself is much more than saying your name. You need to tell some more information about you in English. Introducing yourself to stranger can be tricky because what you say depends on the context, situation, or introduce yourself in a job interview, introduce yourself in email, or give self introduction in English class. Jadi dalam memperkenalkan diri sendiri itu tidak hanya kita memberitahukan nama saja, tetapi kita mesti memberitahukan semua tentang diri kita, apa itu hobi kita, tanggal lahir kita, tanggal berapa, kita berumur berapa, seperti itu. Terus di dalam introduce ourselves juga kita bisa memberikan informasi itu semua dalam wawancara pekerjaan, dalam email, menulis email, atau dalam sebuah kelas. Contoh dari example of introducing oneself through email. Kalian bisa melihatnya di sini. Mungkin Kani Mulia, can you help me to read this? Okay, ma'am. Hi, how are you? My name is Katie and I'm 12 years old. I'm from Valletta in Malta. I speak Maltese, the language in Malta, and English. I like swimming, playing football, and listening to music. I've got a pet dog, Max. Do you
people. So you can see the material, the expression that you can use of how to introduce yourself to other people. Jadi kalian bisa melihat ekspresi-ekspresi yang ada, apa saja yang ada di dalam dalam materi kita hari ini yang bisa kita pakai atau gunakan untuk memperkenalkan diri kita sendiri kepada orang lain. In talking about self, there are several points we can share to another people. Ya, jadi di dalam ada beberapa hal atau beberapa poin yang bisa kita share kepada orang lain dalam memperkenalkan diri. Yang pertama, kita bisa memperkenalkan nama kita. We can introduce our name. For example, my name is contohnya, my name is Rizkila Dadunedi. Terus, you can call me Rizkila. Makna dari you can call me ini yaitu kita memberitahukan nama panggilan kita kepada orang tersebut. Okay, for the next is about address. It has two expression which might be confusing to say. Jadi ada dua ungkapan yang bisa dibilang masih membingungkan dalam mengungkapkannya. Yaitu contohnya, I was born in and I was born on. Jadi di sini mungkin ada yang tahu perbedaan dari kedua contoh ini terdapat di yang bagian mana? Dari contoh I was born in and I was born on. Ini perbedaannya ada di bagian mana? Oke, Tani Mulia. Kalau yang in it refers to the place and on it refers to the date of birth. Oke, thank you Tani Mulia. That's right. In itu digunakan untuk mengatakan tempat
menggunakan ekspresi to memberitahukan kita itu punya berapa bersaudara. Misal contohnya I have 4 brothers and 2 sisters. Contoh dari memberitahukan jumlah saudara. Sisters. Dan selanjutnya yaitu kita memberitahukan tanggal dari ulang tahun kita, yaitu seperti ini. I was born on 13 September 1997. And next is if you want to tell your job or occupation, you can use the express. Jadi ketika kamu ingin memberitahukan apa pekerjaanmu kepada orang, yaitu kamu bisa menggunakan ekspresi I am seperti contoh I am a student at SMAN 7 Kupang. Di sini juga kita harus menambahkan keterangan di mana kita bersekolah. Selanjutnya kita menggunakan ekspresi untuk memberitahukan apa hobi kita. Contohnya yaitu my hobbies are, or my hobbies is, yaitu yang perlu garis bawah yaitu are. Di sini ini menjelaskan bahwa hobi kita itu lebih dari satu. Contohnya my hobbies are playing football, swimming, and reading books. Sedangkan untuk is di sini my hobby is itu hanya memberitahukan bahwa hobi kita itu hanya satu. Seperti contoh my hobby is swimming, begitu. Saya mau bertanya, ya Elsie, silakan. Tadi Ibu jelaskan kalau kita bertemu sama orang, kita harus memperkenalkan diri kita, introduce myself. Jadi misalnya seperti saya ketemu Kak Mulia, langsung saya bilang, halo, my name is Eci. Apakah itu sopan? Kemudian pertanyaan kedua, apakah ada ungkapan lain sebelum memperkenalkan nama? Oke, thank you Elsie. Ya, memang betul. Itu tidak sopan ketika kita langsung memperkenalkan diri kita. Kita harus menggunakan permintaan izin. Dan ada beberapa contoh ekspresi yang harus kita gunakan ketika kita meminta izin untuk memperkenalkan diri kita kepada orang. Ya, ekspresi yang pertama yaitu hello, let me introduce myself. Dan yang kedua, hi, I would like to introduce myself. Dan yang ketiga yaitu allow me to introduce myself. Jadi ini adalah bentuk ungkapan-ungkapan yang harus kita gunakan ketika kita meminta izin untuk memperkenalkan diri kita kepada orang lain. Contohnya seperti ini. Hello, let me introduce myself. My name is Priscilla Nadumedi. You can call me Priscilla. I was born in Sabu. I was born in 13 February 1997. And my hobbies is reading book. Contohnya seperti itu. Jadi selanjutnya yaitu di
Di sini ada contoh example of introducing oneself in text. Mungkin satu orang bisa membacakannya. Introducing oneself in text. Simple of introducing yourself. Ini kalau buku Ya, ini ya, Kan bisa baca kan? ya. Di buku ini. Oke, silakan. Semua perasaan. Biar apa perasaan? Ya, nanti diperbaiki. Good morning everyone. My name is Febri Wicakya. I am a new student at this school. I was born in Tegal, February 9, 2004. My hobby are writing and reading. If there is a competition, I would love to take part as long as it relates to the world of entrepreneurship. It was my first step to achieve my goal of becoming a famous writer. That's all that I can tell about myself. Thank you. Thank you, Dodi. Oke, jadi di sini itu dia memperkenalkan dirinya, itu ada ekspresi dia memperkenalkan name, dia sekolah di sekolah yang sama dengan teman-teman. Terus dia lahirnya di Tegal tanggal 9 Februari 2004 dan dia memiliki dua hobi, yaitu yang menggunakan kata are di sini. Are itu untuk hobi yang lebih dari satu, sedangkan is itu hobinya hanya satu. Oke, kita lanjut ke percakapan yang selanjutnya. Mungkin dua orang bisa menolong ibu lagi untuk membacakannya. Silakan maju ke depan. Please, Kandi Mulia and Sandy. Oh, oke, Agus. Ibu. Hello, my name is Nadia. Welcome to your university. Hi, I'm Alicia. Nice to meet you. Nice to meet you too. Where are you from, Alicia? I'm from Nicaragua. How about you? I'm from France. Is this your first time in London? No, I have been living in London for about 3 years now. I see. Have you been studying here for all the time? Yes, this is my 3rd year here. I have got one more to go. What are you studying? I'm studying English literature. I want to be linguist. How about you? Sounds cool. I want to be a school teacher. That's great. I've always wanted to study abroad, so I came to London. Nice. Yeah, a lot is here. I am actually planning to live here even after in a project. Perfect. You're already from Europe, so it shouldn't be that difficult for you. Yeah, I will just need to convince my parents
What about you? I love London, but I'm just here for school. I will need to go back once I graduate in May. I see. Will, good luck to you. I have to go to class now. It's nice talking with you. Thank you, you too, and have a good class. Goodbye. Thank you, Agus dan Kalidia. Okay, now we can talk about how to introduce other people. Bagaimana kita memperkenalkan orang lain, memperkenalkan teman kita kepada orang lain. Itu perbedaannya itu sangatlah sedikit antara introduce yourself and introduce other people. Ya, perbedaannya itu hanya terletak pada subjeknya. Ya, di introduce yourself ini perbedaannya itu kita menggunakan subjek I and my, sedangkan di introduce other people itu kita menggunakan subjek he and she dan juga ada possessive projektifnya, adjektifnya di dalam introduce to other people, yaitu his and her. His itu digunakan untuk mengatakan dia laki-laki, sedangkan her itu mengatakan dia perempuan. Contohnya ketika memberitahukan namanya itu bisa digunakan his or her name is, his or her name is bla bla bla. Nah, begitu. Sedangkan yang untuk umurnya kita bisa menggunakan he or she was born in dan yang untuk place of birth is kita menggunakan he or she. Dan selanjutnya ketika kita memperkenalkan hobinya, memberitahukan hobinya itu kita bisa menggunakan hobinya itu kita bisa menggunakan his or her. Jadi dalam memperkenalkan other people itu we have expression that we can use to asking permission to introduce other people. Jadi untuk memperkenalkan teman kita ini kita harus meminta izin terlebih dahulu. Dan ekspresi yang akan kita gunakan yaitu satu, let me introduce you to. Kita memperkenalkan dia itu kepada siapa, begitu. Terus yang kedua itu I would like to introduce my friends to you. Dan yang ekspresi yang ketiga kita gunakan yaitu I would like you to meet siapa. Nah, jadi seperti itu. Mungkin masih ada yang mengingatkan perbedaan dari introduce yourself dan introduce other people. Perbedaannya itu terletak di apa? Subjek, Ibu. Oke, betul. Ya, jadi perbedaannya itu hanya terletak pada subjek. Perlu diingat dalam introduce yourself, you can use the subject I, and it is have a possessive adjective my, and on the introduce other people you can use the subject he or she. It is have a possessive adjective to be his or her. Oke, jadi sekarang kita akan silakan melihat di bagian materi paling terakhir itu ada tugas. Jadi kita akan berdiskusi bersama-sama. Ibu akan membacakan teksnya di sini dan kita akan menjawab pertanyaannya secara bersama-sama. Oke. Good afternoon, fellows.
May I introduce myself? My name is Thomas Separd. Thomas Separd. Just call me Tommy. I was born in Finland, but my parents moved to USA when I was young. So I am an American. I speak both English and Finnish. I come to Indonesia to learn about the culture because I like dancing traditional dance. I dream to be a professional dancer one day. I live in Solo, a small town southward Yogyakarta. I'm glad to know you all and hope that I can get help from you, especially in Indonesia. Thank you. So, you can see the question and siapa yang mau menjawab pertanyaan nomor 1? Who is introducing himself? Thomas Separd. Oke, ya. Pertanyaan nomor 1 yaitu who is introducing himself? Ya. Thomas Separd. Dan number 2, where was he born? Di mana dia lahir? Finland. In Finland. Oke. Where do his parents live? Di manakah orang tuanya tinggal? USA. Ya. USA. Nomor keempat, does he speak Irish? Apakah dia bisa berbahasa Irish? No. Tidak. What does he do in Indonesia? Apa yang dia lakukan di Indonesia? Dancer. Study. Oke. Yes. Learn about the culture. Oke. Is he a student or a teacher? Apakah dia itu siswa atau guru? Student. Siswa. Ya, he is a student. Does he like dancing traditional or modern dance? Apakah dia menyukai traditional dance atau modern dance? Traditional dance. Ya, Dancing traditional that's dance. right. He likes dancing traditional. What does he want to be? Dia ingin menjadi apa ke depannya? Professional Professional dancer. Seorang One day. profesional dance. Oke, ya. Where is Solo located? Di manakah lokasi Solo itu? In small town. Yogyakarta. Oke. A small town southward Yogyakarta. And the last question is, what does he expect from his new friend? Because he can get help from because he can get help from his friend, especially in Indonesia. Okay, jadi untuk ekspresi yang kita gunakan untuk menutup ketika kita sudah memperkenalkan diri kita kepada orang lain, itu kita bisa menggunakan ekspresi nice to meet you, happy to meet you, atau how do you do, yang memiliki dari ketiga ekspresi tersebut memiliki arti yang sama, yaitu senang bertemu denganmu. Sedangkan untuk menutup percakapan, untuk memperkenalkan teman kita, yaitu kita bisa menggunakan goodbye, bye, and see you later. Itu juga memiliki arti yang sama, yaitu senang bertemu denganmu. Okay, that's enough to our lesson today. Thank you very much for your participation and all exciting on your study. Dan selamat mempersiapkan diri untuk mengikuti ujian akhir semester. Thank you. Thank you. Oke, karena kita memulainya dengan doa, maka kita juga akan mengakhirinya dengan doa. Ibu minta kesediaan satu orang. Kayak Yulci, Nona Yulci bisa berdoa untuk kita. Ya, kamu bisa berdoa dalam bahasa Indonesia. Sini, ya bisa. Baik, sebelum kita pulang, mari kita mengenal Tuhan dalam doa. Kita
dalam masa depan kami. Terima kasih Tuhan untuk sertai kami anak-anak-Mu yang akan pulang dan menjaga kami anak-anak-Mu tiba di rumah kami masing-masing dengan keadaan selamat. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa, haleluya, amin. Okay, thank you, Lutsi. See you next week. Bye bye.